बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, अल्लामा साहब दुनिया से रुखसत हुए। खालिक़ हकीकी के पास जो हर चीज़ का मुकम्मल हिसाब रखता है, मगर जिसकी रहमत हर शय पर हावी है। रब्बे करीम अल्लामा साहब की ख़ताओं से सरफ़ नज़र फ़रमाएँ, उनके नेक अमाल कबूल फ़रमाएँ और मरहूम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाएँ। आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर हम जो तज़किरा करने जा रहे हैं वो अल्लामा साहब की कब्र के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं कि जब उन्हें दफनाया गया तो उसके बाद से लेकर अब तक यानी सुबह के वक्त तक क्या मनाजिर देखने में आए। हमने ये देखा कि लोग ज़ारों के तार रो रहे थे और साथ ही साथ जो उनके शागिर्द थे, जो दीगर लोग थे, वो ज़ारों के तार रोते हुए कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। ज़िक्र अज़कार का सिलसिला जारी था और यही सिलसिला उनके कब्र में दफनाए जाने के बाद से लेकर अब तक जारी है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औक़ात में तिलावत कलाम पाक करते हुए नज़र आ रहे थे, ज़िक्र अज़कार करते हुए नज़र आ रहे थे। हम सब ने चले जाना है, जाने वालों को अच्छे लफ्ज़ों में याद करना ही आसान तरीका है। यही अकाबर उलमा ने सिखाया है और उन्होंने ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़े तौर पर यही बात जहन में रखी थी। हमने ये बात भी देखी है कि बहुत सारे लोग जहाँ पर मौलाना खादम हुसैन रिज़वी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं पर उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मरहूमीन के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाले ये सोच लें कि अगर उनकी मौत के बाद ऐसा उनके लिए कहा जाए तो उनके प्यारों को कैसी तकलीफ़ पहुँचेगी, रूह को कितनी अजियत होगी। बराह करम अपनी ज़ुबानों की काट, मध्यम और लहजों की तलखी मिठास में तब्दील करें। आपके साथ भी इंशाअल्लाह दुनिया ऐसा ही अच्छा सलूक रवा रखेगी। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर तारीख़ी जनाजा हुआ। लाखों का लफ्ज़ हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ये अपना असर खो बैठा है। इसी तरह मिलियन मार्च की इस्तिलाह को भी इतनी बेदर्दी से बरता गया कि इसे यकीन उठ गया है। आज वाला जनाजा असल में मिलियन जनाजा था। कम से कम भी 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड चारों तरफ से लबालब हो जाने के बाद मीलों दूर तक सड़कों पर लोग जमा थे। दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान का अच्छा खासा फासला है। ये सब हुजूम से पुर था। दूसरी तरफ लाहौर के मशहूर थाना नौलखा तक जनाजे के शुरका फैले हुए थे। ऐसा तारीखी जनाजा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। खुद को आली मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकीदार कहते थे। रब ने लगता है यही अदा कबूल कर ली है। लेकिन आप ये देखिए कि हैरत की इंतहा उस वक्त हमारी न रही जब bbcurdu.com ने मरहूम अल्लामा के आज के जनाजे के हवाले से खबर में लिखा कि हज़ारों लोगों ने शिरकत की। ये खबर सिर्फ उसी सूरत में बनाई जा सकती है अगर रिपोर्टर खुदा न खास्ता आंखों से अंधा हो। 10-20 लाख के हुजूम को हज़ारों कौन कह सकता है। अगर लाखों लिखते हुए तकलीफ़ हो रही थी तो बड़ा इज्तिमा कह देते, कुछ और लिख देते, मगर इतने गैर मामूली इज्तिमा को हज़ारों का इज्तिमा कह देना तो बददियानती है। इस पर भी हमारे मीडिया को, रिवायती मीडिया को सोचना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी एजेंडा लिए हुए है। शायद इसी वजह से वो तमाम तर सूरत हाल करता हुआ नज़र आता है। नाज़रीन गिरामी, ये बात भी जहन में रखिए कि मौलाना साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने जब वीडियोस बनाई तो फेसबुक की जानिब से उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया। आपको ये बात भी याद होगी और इस बात के बारे में भी आप जानते होंगे कि इससे पहले मौलाना खादम हुसैन रिज़वी साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि ये तमाम तर लोग जिन्हें इल्म है कि मैं नामूस रिसालत की बात करता हूँ, ये मेरी आइडियाँ उड़ा देते हैं। ये मुख्तलिफ़ ऐसी हरकत करते हैं जिससे ये लगता है कि मेरा नाम मिट जाएगा। हालांकि मेरा नाम मिट भी जाए फिर भी नामूस रिसालत पर हर्फ आने वाला नहीं है और ना ही हर्फ आने देंगे। इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब को ये पहले भी अंदाज़ा था कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का तज़किरा करते हैं तब जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो वही हरकतें करती नज़र आती थीं। उनकी फ़ेसबुक से मुख्तलिफ़ किस्म की आईडीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, उनके नाम को ख़त्म कर दिया गया था, उनके नाम लेवाओं को भी उनके अकाउंट्स को जो है ब्लॉक करने का सिलसिला जारी रहा था। जब इन्होंने धरना दिया था और नामूस रिसालत के कानून में जो तब्दीली की गई थी उस पर इन्होंने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था, तो उस वक्त भी यही बातें सामने आई थीं। और अभी हमने ये बात भी देखी है कि उनकी तस्वीर और नाम के हवाले से होने वाली पोस्टों पर फेसबुक की तरफ से स्ट्राइक हो रही है। कई दोस्तों की आईडीज़ ब्लॉक कर दी गई, बाज़ पर लाइव आने की पाबंदी आयद हुई और कुछ और इस तरह से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लामा साहब कितने मकबूल थे। और अल्लामा साहब के बारे में वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है।
اگر علامہ صاحب کے جانشین کا تذکرہ کیا جائے تو اب علامہ صاحب کے جانشین ان کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی واضح طور پر پہلے بھی سامنے آ چکی تھی کہ علامہ صاحب کے جو بیٹے تھے وہی ان تمام تر معاملات کو ڈیل کرتے تھے، اور وہی بتایا کرتے تھے کہ کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم چونکہ ان کی قبر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی قبر پر کیا حالات تھے، ان کی قبر پھولوں کی چادر سے بھری ہوئی تھی، پھول ہی پھول تھے، پھول ہی پھول تھے، اور حاضری دینے والے قبر کی زیارت کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اور ساری رات دعا مانگنے کا سلسلہ، قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ وہ تمام تر لوگ جو اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کا جو رویہ تھا، علامہ صاحب کا جو لہجہ تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا، ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ اگر علامہ صاحب کا لہجہ اور رویہ سخت تھا تو خدارا اب ان کے رویے کی وجہ سے اور ان کے لہجے کی وجہ سے ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ ہاں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس غلطی پر نادم ہو جائے یا اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو جائے تو پھر اللہ کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی اگر انسان کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کے وفات پا جانے کے بعد آپ اس کی غلطیوں کو، اس کی خامیوں کو تلاش نہ کریں، بلکہ اس کی خوبیوں کو تلاش کریں، اور خوبیوں کو تذکرہ کرتے ہوئے آپ اس شخص کے لیے دعا کریں، اور یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ جب دیکھی گئی تو بہت سارے لوگ حیران و پریشان تھے۔ ہم نے بذات خود یہ چیز نوٹ کی کہ کوئی بھی شخص جو ہے، ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، نہ ہی تو کوریج ہم نے کی ہے، نہ ہی تو میڈیا میں رہتے ہوئے ان 4-5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے، نہ ہی ہم نے ویسے کسی کے جنازے کے بارے میں سنا موجودہ دور میں کہ اتنا بڑا جنازہ ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ جہاں سے دیکھتے تھے وہاں پر لوگ ہی لوگ تھے، جہاں پہ دیکھتے تھے وہاں پر لوگ ہی لوگ تھے، اور یہ کارکنان تھے، یہ مولانا کے عقیدت مند تھے، یہ تحریک لبیک پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اور پورے پاکستان سے انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور یہ حساب لگائیے کہ مین ملتان روڈ پر اسکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک دونوں طرف کی ٹریفک بند کی گئی تھی، اور پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی، اور جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ انتہائی زیادہ رش تھا، اور 6 گھنٹے لگے ہیں علامہ صاحب کی جو میت کو جنازگاہ تک لے جانے کے لیے، اس مقام تک لے جانے کے لیے جہاں پر نماز جنازہ پڑھائی جانی تھی۔ تو اس بات سے واضح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی مقبولیت کیا تھی، کیا ہے اور کیا رہے گی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2017 میں یہ علم بلند کیا تھا ناموس رسالت کا، اس تحریک کو چلایا تھا، اور وہ اس سلسلے کو لے کر چلے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غازی علم دین شہید کا مزار پر انہوں نے عرس کی تیاری بھی کروائی، انہوں نے عرس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی ناموس رسالت کے لیے کام کرے گا ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ اور شاید آج یہی بات ہے، یہی تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو بھی شخص کوئی اونچی نیچی بات کرتا تھا، علامہ خادم حسین رضوی اس پر سخت موقف اختیار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی شاید ادا کے بدلے میں ان کے لیے اتنے لمبے چوڑے جنازے کا انتظام کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔